An Santos nga Ebanghelyo para nga adlaw. Mayo 5, tuig 2026. Martes, han ikalima nga simana, han panahon, han Pasko, han pagkabanhaw ni Jesucristo, kinuha han Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 27, nga dayton 31. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan. Ibibilin ko ha iyo an kalinaw. Ihahatag ko ha iyo an akon kalinaw. Ihahatag ko ni ha iyo diri sugad dan paghatag han kalibutan. Ayaw ka mo kabarakangan kalisang. Ayaw ka mo kahadlok. Hinbatin ako niyo nga nasring ha iyo, mabaya ako kundi mabalik ako ha iyo. Kung nahigog makamuha akon, maglilipay unta ka mo nga makadto ako han amay. Kay laro labaw hiya ha akon. Igin susumat ko ini ha iyo yan na, nga diri pa ini nay nanabo, basi kon may nabo na ini, tumuo ka mo. Diri na ako maghihimang raw ha iyo hinmaiha. Kay maabot na an punuan hininga kalibutan. Waray gahum ha akon. Kundi kinahanglan may baroan kalibutan, nga nahigugma ako han amay. Sanglit ginbubuhat ko an nga tanan, nga ginsugo niya ha akon. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Halipotay nga pamalandong makabugtuan paray na nga adlaw. Dinan Ebanghelyo nasring Jesus, kung nahigog makamuha akon, maglilipay unta kamo nga makadto ako han akon amay, kay laro labaw hiya ha akon. Igin sumat ko ini ha iyo yan na, nga diri pa ini nay nanabo, basi kun may nabo na ini, tumuo kamo. Isi makabugtuan, Jesus na mismo ang nasring nga kun hinigugma naton hiya, sana maglipayon kita nga nabanaw hiya, nga naaton na hiya mabalik nga to niya amay halangit. Pero iton pakiana, maglipayon ba talaga kita? Or higugmaon ta ba talaga iton Dios? Or natuo ba talaga kita iton Dios? Malipayon, higugmaon, natuo. Mga kabugtuan, I tell you, importante ini nga tutulong nga elemento base aton makaplagan ang sinisiring ni Jesus nga kalinaw or kamurayaw nga igbibilin o gigahatag ha aton. Diri pwede nga malipayon kita pero diri kita nahigugma or natuo hiton Dios. Peke iton nga kalipayan. Nganini nga peke nga kalipayan danay bunga hiton sala. Iton tawag iniha iya is panandali ang aliw. Malipayon ka layan na, pero unina, mabalik, ngan babalik ka iton imo ungod nga inaabat. Diri naman pwede nga nahigugma ka pero diri ka malipayon nga natuo. Isi makabugtuan ito nungod nga pagigugma, nagbubunga, hintinuod nga kalipayan. Diri man external happiness, pero iton kalipayan nga inaabat nimo, diri iton imo kasing-kasing, nga malipayon ka bisan kun nagkukuri ka. Diri naman pwede nga natuo ka pero diri ka malipayon nga nahigugma. Pinirit ini nga pagtuo, ngan hababaw ini nga pagtuo. Iton ungod nga pagtuo nga hinay-hinay nahilarom in nagbubungahin, hinay-hinay nga paghigugma ngan kalipayan haaton. Salit mga kabugtuan, kung karuyag naton magkamaydaan hintinuod nga kalipayan, paghigugma ngan pagtuo nga to sa Dios, may nanabo ini. Diriton aton pagkilala ngan pagtuman hiton sugo hiton Dios. Pagkilala ngan pagtuman. May daos nga butang nga kundiin, nay nanabo iton ungod nga pagkilala ngan pagtuman. Ano ini? Iniin wara iba kundi iton pamati, listening. Pagkilala happens if we know how to listen, because listening comes understanding or pag-intindi, and understanding comes pagkilala. Salit, same is true hiton pagtuman. Pagtuman is being obedient. And the word obedient or obedience comes from two Latin words, ob and audire. Iton karegsidngon is to listen to. Listening is an important element in obeying. Diri ka ibabaro kung mag-aano ka, kung diri ka anay manmati. Na siguro mo pa'y paliwat ini nga pahinumdum, diri ton aton tagsa-tagsa nga pamilya.
Kung karayag naton maging malipayon kita, sana aada iton pagigugmangan pagtuo iton aton pamilya. Sana hibaro daman kita hin pagkilalangan pagtuman iton mga butang ikakaupay nira. Ngan hinana mula ini, kung maaram kita mamati. Sana may dapan naton time mamati hiton aton kalugaringon kung ano na ba't nainanabo hiton aton sarili. Sana may dapan naton time mamati hiton aton family members para diri la kita puros tamang hinala. Sana may datapan naton time mamati hiton Dios pinagito naton pagampo para hibaro liwat kita hiton iya ayat para haaton. Makabugtuan, iton tao nga maaram mamati ni babaruhin pagkilala. Iya man kalugaringon, igkasi tao nga niton Dios. Nga diniton pamati, sana nakakagtuman gihapon kita hiton mga butang nga ikakaupay hiton nga tanan. Ngan mas kumilala na kita ngan magtuman na kita hiton kaupayan, hinahinay, magkamaydaan naton ungod nga kalipayan. Ungod nga paghigugma, ngan ungod nga pagtuo. Ngan dinhi, aton po makakaplagan itong tinuod nga kamurayaw nga ginhahatag ni Jesus. Always remember mga kabugtuan, diri nga tanan nga namamati murayaw itong kinabuhi. Kaya kay iton iba, tubtubla pamati waray buhat. Pero nga tanan nga murayaw itong kinabuhi, namati. Kay namati hirahan angay pamatian, nga nagtuman hira han angay buhaton, an kaburuton, an Dios. Amen.